Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam lah. So malam ni kita akan share sedikit pasal contactor. Tuan-tuan industri ke, buat wiring ke, buat DB ke apa, mesti akan jumpa dengan contactor lah. So kita akan go through beberapa tajuk. Satu ialah apa itu contactor, apa nameplate yang selalu kita jumpa lah dekat contactor, dan keperluan voltage set immunity punya with regards to kepada contactors selection, and then utilization category, sama ada tuan-tuan nak pakai AC1 ke, AC3 ke, AC4 ke, DC ke, DC1 ke, DC3 ke, DC5, and then making and breaking capacity of the contactor. Ini bermaksud adakah contactor ni boleh tak kita on contactor kalau wire tu memang ada fault lah, ataupun bila ada fault boleh tak contactor break lah. And then finally, macam mana tuan-tuan boleh memilih lah untuk membeli sebuah contactor, bukan rumah, contactor. So contactor ni dia dalam dia ada solenoid yang terdiri daripada solenoid, ada spring, ada solenoid tu dia buat daripada coil lah, campur dia punya plunger tu . So bila coil tu energize, dia akan pull that and that plunger, and that plunger akan pull the contactor. So contact pun close lah. So voltage pun akan current pun akan pass through lah the contactor, dan voltage pun sampailah ke load . So contactor ni tuan-tuan, expert dia buat berdasarkan pada IEC ni lah, 60947-4-1. So dia ada beberapa test yang dibuat. Contohnya dia ada operating duration 8 jam, tak interrupted, 60 minit ke 90 minit. And then dia akan test ikut utilization category yang telah declare lah, sama ada AC1, sama AC3, ataupun untuk DC application, DC1, DC3, DC5. Dan dia akan test start stop dalam masa dibuat. Untuk ni lah, prototype lah, dia tak test semua, dia just test satu prototype je. Keempat, ada mechanical endurance, electrical endurance, and then rated making and breaking performance lah. Maknanya dia akan cuba close contactor dengan keadaan ada fault pada downstream contactor tu. Dia akan cuba tripkan contactor dengan keadaan berlaku fault dekat downstream of the contactor. Sebagai contoh, ada 150 amp punya contactor kategori AC3. So berdasarkan kategori ni, sepatutnya contactor ni boleh menahan untuk trip pada current 8 kali 150 amp, lebih kurang 1200 lah. So tak perlu nak tripkan breaker lah. So kalau fault adalah bawah daripada 1200 amp, kita boleh tripkan contactor. Kalau lebih daripada ni, kita nak fuse ataupun breaker yang trip lah. Dan katalah contactor ni akan close ataupun on kepada fault kan. So dia sepatutnya boleh tahan up to 10 times. So berdasarkan standard ni dan utilization kategori AC3, contactor boleh ni lah, boleh tahan this breaking dan making punya capacity lah. Ni table 8 lah daripada standard tersebut lah. Dia memberitahu lah apakah condition yang dia buat masa testing tu lah. Contohnya power factor 0.35 untuk load lebih 100 amp, 0.45 untuk load kurang daripada 100 amp . Okey, ni adalah contactor nameplate yang selalu kita jumpa. So selalu yang pertama sekali kita kena tahu load apa yang kita nak pakai contactor ni. Heater ke? So heater adalah jenis load yang resistif lah. Selain daripada heater, semua load adalah campuran kapasitif dan induktif lah. So kalau motor is mostly induktif lah, kapasitif lah. So kita kena tahulah. So kalau motor memang induktif lah. So kita pun nak tahu berapa kerap motor tu nak start stop. Adakah sejam sekali ke, setahun sekali ke, 3 bulan sekali ke, ataupun you nak tekan forward reverse tu, tekan sekejap, 1 second forward, the next second you dah reverse balik. Yang tu akan ditentukan melalui utilization kategori lah. So kalau AC3 untuk start stop biasa, kalau AC4 untuk you start stop motor yang acap lah, contohnya macam overhead crane, ataupun motor printer kan.
Motor dalam printer tu, DC, dia DC motor, dia akan acak tu start nak print laju, print slow, print laju kan. So you kena cari, make sure contactor tu robust lah. Okay, so apa itu utilization category? Yang tuan-tuan boleh tengok kat sini ialah kita ada AC3, AC1 dan AC, situ dia boleh bagi 2 jenis lah. So kenapa dia bagi tahu sampai 3 jenis ni, ada AC3, AC1, AC3 So tuan-tuan kena tahu, contohnya kalau tuan-tuan pakai ni untuk AC1, current dia boleh pergi 25 saja, maksimum lah. AC1 ni macam heater lah, yang purely resistive. Tapi kalau tuan-tuan pakai untuk squirrel cage AC3, 400 volt kan, ataupun 3 phase 400 volt, maksimum boleh pergi 10 saja. Tengok beza tak? Kalau pakai heater you boleh pergi sampai 25 kalau pakai untuk motor up to 10 saja untuk 400 volt lah. Dan banyak lagi lah dia bagi kalau you pakai 400 volt, 440 volt. So different kilowatt rating yang dia allow lah. So ada voltage lain-lain. Okay. Dan kita ada rated current. Rated current 10 pada 400 volt Kalau dan you ada rated power, so the higher voltage you pergi, the higher power you boleh pakai lah. Contohnya macam ni 5.5 kilowatt you boleh pakai kalau application you 500 volt. Tapi kalau you convert ni kepada current, 5.5 kilowatt ni lebih kurang 7 tak sampai pun 10 lah. Okay. And then ada juga basic impulse level which is 8 kV lah. Maknanya contactor ni telah diuji dengan ada impulse testing lah. Dia bagi impulse up to 8 kV untuk LV 8 kV ni untuk LV ni adalah typical lah kebiasaannya. So kalau yang lebih severe punya condition mungkin dia punya testing 10 kV Dan rating-rating lain yang mungkin tak tertulis pada contactor tapi ada dalam datasheet ialah short circuit rating 6 to 10 times, dan auxiliary contact requirement. Contohnya you perlukan, biasanya dia bagi you 2 normally open, 2 normally close. Tapi kalau you nak 10, you kena tambah auxiliary contacts lah kepada contactor ni, ataupun you double up dengan auxiliary relay lah. Dan ada integrated overload relay. Kalau ni main contactor untuk motor, so normally ada overload relay kat bawah lah. Tapi kalau you pakai CT potential relay, tak perlulah. Dia akan gunakan CT dengan relay untuk tripkan contactor directly lah. And then dalam datasheet juga you boleh, kalau you perlukan penggunaan contactor yang immune kepada voltage sag, so you kena make sure contactor you ni berdasarkan datasheet dia sudah comply ataupun compliant lah with this standard. Mana this contactor are tested to this SEMA F47 ataupun IC standard lah, yang mana voltage sag immunity Okay. So apa yang kita masukkan dengan voltage sag immunity So ni more on power quality punya issue lah. So tuan-tuan boleh membeli contactor yang compliant kepada SEMA F47 ataupun IC punya standard lah. Sebagai contoh, kalau contactor tuan-tuan tu adalah SEMA F47, dia boleh sustain 0% voltage kepada coil dia selama minimum 20 milisecond. Katalah voltage sag ada berlaku fault dekat sistem, voltage sag sebanyak 50%, tinggal 50% selama 100 milisecond. So kalau 100 milisecond sini, sepatutnya contactor tuan-tuan yang compliant SEMA F47 ni boleh tahan. Okay. Dan seterusnya lah ikut voltage rating 50%, 70%. So bila you boleh membeli contactor yang compliant kepada standard-standard ni, sebenarnya prototype contactor tu telah diuji berdasarkan standard ni lah. So banyak yang di industri lah. Schneider ada belaka SEMA F47 standard product, Siemens pun ada. So normally bila you order tu, you kata you nak beli contactor Siemens yang SEMA F47, dia akan cakap lah, ataupun you kena request dengan dia orang, okay, apa type test certificate yang dia dah ada lah untuk ni. So dia dah test SEMA F47 according lah. Sebab dia akan test kat 0%, dia akan test at 50%, dia akan test at 60%, 70% dan 80% lah. Okay. Alright, itu immunity lah. Sama juga untuk ABB. So ABB, kebiasaan contactor yang tuan-tuan beli mungkin jenis A contactor ataupun AF contactor. Tapi kalau tuan nak special punya SEMA F47 compliant, kena make sure minta dengan yang nak Z contactor lah. Nampak sama je dengan AF contactor, tapi number dia akan tulis AF. Contohnya AF9 ada Z. Lepas tu AF9Z. Kalau yang contactor biasa AF9 saja.
Okay, so tuan-tuan kena tahulah bila nak order, kalau perlukan contactor yang immune kepada Vortex, so please specify keperluan contactor adalah perlu comply kepada SEMA F47 ataupun IEC 61000 for 11 lah. Okay. So ni adalah rating-rating template lain. So contoh Heartland ni made in China punya contactor. So coil dia pakai 24 volt AC, maknanya diperlukan 24 volt AC external supply untuk on off kan contactor ni. Dan contactor ni dia tak ada cakap AC1 ke AC3 ke apa, tapi dia dah cakap hermetically refrigerant compressor. Nanti kita akan tengoklah dia sebenarnya refer kepada AC apa. Okay, so next one kita ada BCH Electric Limited. This is made in India punya contactor. Dia tak banyak info sangat sini. Yang ada info, kalau you nak pakai untuk AC1 50A atau untuk heater contoh kan. Kalau untuk AC2, AC3 untuk motor, squirrel cage ataupun wound type rotor, you guna pakai maksimum 40A sajalah. Okay. So ni contohlah rating yang mungkin tuan-tuan akan jumpa ataupun pernah jumpa lah. Okay, so this is utilization category lah. AC1, AC3, AC5, AC4 lah. So AC1 kita cerita yang straightforward lah yang selalu kita pakai. So biasanya tuan-tuan pakai kebanyakan dekat luar ni memang squirrel cage motor lah. Slip ring ni jarang-jarang kita jumpa lah. Kalau pakai AC3 boleh cover dah untuk dua-dua condition ni, slip ring dengan squirrel cage. So AC1 kita guna untuk non-inductive load lah, pure resistive lah. Seperti heater lah, heating, distribution, DB macam tu kan. Kalau tuan-tuan pakai untuk motor, minimum at least AC3, compressor, lift semua tu lah. Tapi kalau banyak start stop inching inching ni maknanya dia forward reverse forward reverse reverse forward forward kan, macam overhead crane tu ataupun printing machine, kita kena make sure dia AC4 punya kategori lah. Okay, so ingat senang je, kalau motor je AC3 atau AC4. Lain daripada tu, kalau setakat nak on DB, nak on off heater, boleh pakai AC1 lah. Okay, so ni AC4, AC3 ya. So saya cerita lah. Untuk DC pun sama, kita ada DC1, DC3, DC5. So bergantung kepada jenis load tuan-tuan, dia akan ni lah, akan ada pilihan dia lah. Tuan-tuan kena pilih lah nak pakai DC1 ke DC3 ke DC5 lah. So ni AC7A, 7B, 7C ya. Yang ni mungkin orang yang selalu buat bangunan commercial building akan jumpa contactor ni lah untuk start stop on off DB lah. Contohnya DB dekat bilik hotel lah. So kadang-kadang kat bilik hotel kita akan menggunakan AC7A lah. Bila tuan-tuan masuk kunci ataupun kad ke dalam tu, lepas tu tiba-tiba bunyi ketak. So kita boleh dengar bunyi contactor masuk lah. So bila contactor masuk, biasanya dia menggunakan AC7 lah di situ. Okay, kalau ada banyak load, kalau dia pakai ni untuk motor load ke apa, so kena make sure AC7B ya. Kalau lain daripada tu, kalau pakai untuk lampu discharge lamp, AC7C ya. Tapi sekarang ni lampu semua dah LED, so tak payahlah. So biasanya kita akan jumpa AC7A ataupun AC7B lah. Okay, itulah. Ada banyak lagi lah sebenarnya, daripada AC1 sampai AC15 lah. Tapi kita cerita yang mana yang biasa jumpa lah. Okay, making and breaking capacity of contactor lah. So siapa-siapa yang biasa jumpa motor control circuit kan, MCC tu, tuan-tuan kalau jumpa tu, biasanya bila ada a fault, dia tak trip breaker. So bila ada fault, dia tripkan contactor. Sebab apa kan? Sebab apa? Boleh ke tak boleh? So normally a fault tu you pakai daripada ZCT tu, rate setting dia selalu rendah lah, 500 mA, 1A, 2A primary a fault current kan. So bila berdasarkan tu, contohnya untuk motor kan, so motor confirm lah minimum AC3 kan. So berdasarkan standard punya testing ni, kalau you beli contactor yang AC3, dia dah test yang contactor tu boleh make dan boleh break current yang sehingga 8 kali rated current dia lah. So kalau setakat 1A, 2A tu tak ada hal lah, dia boleh break off fault current lah. Okay, kalau short circuit current memang tak boleh lah. Kalau AC4 lah, tinggi sikit, dia boleh pergi 10 kali lah. So this is what it means lah. So make sure bila you buat protection coordination tu, contactor ni cuma boleh trip
up to 8 times of the rated current. So daripada rated current 8 kali tu, contohnya you beli contactor 400 M kan. So you boleh, kan kita ada protection overload kan. So bila overload ataupun fault overload, kita make sure overload dia boleh trip sehingga 8 kali 400, 3200 M. So make sure kalau 3200 M ke atas, MCCB kena trip lah. So mungkin you akan set MCCB to trip at 7 kali 400. So 2800 MCCB dah masuk. So maknanya bukan contactor yang trip lah. Okay, so coordination penting lah. Kalau tidak nanti contactor tripkan fault yang besar, 2 kali dia akan meletup lah, ataupun dia akan rosak, terbakar. So this is important lah untuk siapa-siapa yang buat protection coordination tu, untuk tahu berapakah capacity making and breaking contactor lah. Sebab you nak discriminate antara overload tu dengan bila fuse ataupun breaker kena masuk lah. So that bukan contactor yang terpaksa break the fault yang besar-besar. Dia cuma break fault yang kecil saja, up to 8 to 10 times of the rated current. Okay, so ni table 7 daripada standard yang sama lah, 60947 tu . So itu saja sedikit intro. So tuan-tuan harap-harap boleh membantu info yang dikongsi tu dapat membantu tuan-tuan untuk memilih contactor yang ingin dibeli lah. Nombor satu of course kita tengok size lah kan, frame size dengan mounting kan, muat ke tak dalam DB, muat ke tak dalam MCC. Kedua, kilowatt rating. Kilowatt rating kita nak pilih, contohnya kita nak beli contactor untuk motor 132 kilowatt. So nombor satu kita kena tahu operating voltage ya. So tuan-tuan nak pakai ni pada voltage 400. So make sure contactor 132 kilowatt rating at 400 volt. Dan tuan-tuan nak pakai ni untuk motor start stop biasa. So minimum kena AC3. Janganlah tuan-tuan beli contactor yang tulis AC1 132 kilowatt. Confirm AC3 dia mesti rendah lagi, 90 kilowatt ke 100 kilowatt. So kalau tuan salah beli contohnya tuan pakai ni untuk motor, tapi tuan bila beli tu 132 kilowatt salah tengok kan AC1. Dia memang boleh pakai mula-mula, tapi mungkin 10 kali ke, ataupun kalau acap setiap jam dia start stop kan, contohnya sehari tu dia ada masuk sekali, 2 kali, mungkin beberapa bulan, mungkin makan tahun, contactor you akan terbakar. Sebab dia tak bill for AC1 tu, dia tak bill untuk starting current of the motor lah. So patutnya kalau you nak beli 132 kilowatt punya contactor, make sure pada 400 volt AC3 132 kilowatt untuk 132 kilowatt punya motor lah, contoh lah. Ok, ketiga, ni normally open dengan normally close punya contact lah. So contactor biasa kalau beli tu memang dia dah bagi dah minimum, mungkin 2 normally open, 2 normally close, ataupun 1 normally open, 1 normally close. Tapi mungkin tak cukup kan, sebab signal contactor status on off ni perlu untuk hantar ke beberapa banyak tempat. Satu nak hantar ke local NN station, satu nak hantar ke DCS, satu nak hantar ke IRP, satu nak hantar ke protection relay. Dah ada 4-5 kan nak pakai normally open, normally contact. So tuan-tuan kena specify, kena ada auxiliary contact lah. So katalah tuan-tuan perlu minimum kita nak ada 5 normally open contact. So contactor tu akan datang sekali dengan external punya contactor lah, ataupun attach accessory kepada dia untuk tambahkan that auxiliary contact. Keempat, auxiliary voltage. So kita kena tahu contactor rupa sama, coil dia lain-lain. Ada yang AC 24 volt, ada yang AC 110 volt, ada yang AC 240 volt. Kalau tersalah beli, contactor rating semua cantik dah, AC 3 132 kilowatt, tapi bila datang tersalah beli coil. Yang datang coil yang 110 volt AC. Tapi dekat site you pakai 240 volt AC. Bila you pasang je, dia akan pasang lah, tapi lama-lama coil you akan terbakar dan rosak lah. Ataupun kalau you pakai dekat voltage yang tinggi, 240 pada 110 AC punya coil, dia akan dengar humming yang kuat lah. Okay, so make sure auxiliary voltage you tahu. Kalau you pakai supply 240 lah. Kalau you pakai daripada DC charger DC 24, 24 volt DC lah. And then of course untuk ni lah AC1, AC4 application lah, utilization category lah. Kalau AC1 hanya untuk
purely resistive load saja. Kalau inductive load, minimum at least carilah AC3 atau AC4 lah. Kalau you pakai AC3, okey lah. Kalau AC1 dia untuk yang yang starting slip ring motor lah. Tapi biasanya kita pakai squirrel cage motor lah. Okay, and finally, kalau contactor yang digunakan ni adalah untuk load yang memang kena boleh right through. Bila dia berlaku voltage sag, voltage sag ni macam voltage dip lah. Dia terbalik lah. Contohnya bila ada fault dekat dalam sistem, voltage daripada 40 volt akan drop jadi 200. Dan you punya load tak boleh. You punya load kena boleh be able to sustain. So selalunya kalau voltage dip teruk-teruk ni, contactor kita open sebab tak boleh nak pegang ataupun tak boleh nak hold dia punya coil tu. Tapi kalau you buy contactor yang compliant kepada this standard, sama F47 ataupun IEC 61411, insyaAllah your contactor will be able to ride through lah. So sebenarnya dia bukan contactor saja yang kena compliant lah. So you boleh check auxiliary relay dia pun compliant, sama ada compliant to this standard. Protection relay tu whether dia comply ke tak kan. Tak guna tak kalau you beli protection relay tak boleh comply kan. Maknanya tiba-tiba power off ke relay pun mampus. So dia pun trip. So tak sama lah. So tapi in this aspect kita cakap pasal contactor je lah hari ni ya. So kalau contactor selamat, insyaAllah supply kepada load tu dia boleh tahan lah selama 100 millisecond ke 200 millisecond, bergantung kepada severity of the voltage sag. Itu saja tuan-tuan. Sekian, terima kasih. So if you think this material is good, please share this material to your electrical friends. And do subscribe to my YouTube channel, Crux of EE, and then my Facebook page. Please like my Facebook page, facebook.com/Crux of EE. And if you have any other questions, please throw them in the comments below, or you can email me directly lah at cruxofee@gmail.com. Thank you.